Dili na nato kailangan ning tangtangon pa no kay sulid na sulid magyud kay ning semento no kining una nilang gisiting. So ang atong buhaton ani no, atong bas-on ning semento dayon pahira nato og adhesive. Mo ni siya gibuhat nako no, adhesive ni siya. So pagkahuman na nilimpyuhan natong kilid, dayon butangan nato og binasa nga dry pack kanang naay halo nga balas no og semento para dili ra pud kay ta minaikan sa adhesive kay mahal ba kining adhesive no. So dayon ibutang nato ning tiles pero dili pa ni siya final no. Ato pang kuwaon ni siya dayon makita nato ang bakante atong butangan og minasa nga semento. Dayon pagkahuman ngunani na no bas-o nato ang tiles kay mosunod pa may kay ceramic man no. So butangan na nato ni og adhesive. Adhesive niya akong gibutang no. Dayon pagkahuman bas-o na po nato to kay dry pack man to. So bas-o nato dan limpyuhan atong kilid. Dayon atong isit. So mao na siya no final. So dok-dok na lang gyud ato ang kinanglano no. Mao na lang na siya. So mao na siya dayon kinahanglan ta og spacer. Ang spacer anay kiturang gitagko sa tiles no. Kay dili ra pod kayo dako kay maot man pud kay tong dako kay groove no. Katong space. So gamay ra gyud ako ang gikuan para nindot ra pud silang tawon.